कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। उम्मत मुस्लिमा का बंटवारा हो गया। सयूनी ताकतों ने मुस्लिम उम्मा को दो बड़े ख़तरनाक ब्लॉक्स में तकसीम कर ही दिया। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमानों के हाथों ही तबाह करवाया जाएगा, तमाशा गैर मुस्लिम ताकतें देखेंगी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इसराइल अमेरिका का अगला टारगेट क्या है, क्यों आज अरब ममालिक गैर मुस्लिम ताकतों के चुंगल में फंस चुकी हैं, अरब ममालिक ने क्यों इसराइल को तस्लीम किया, पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं। वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद, बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में मुआहदे पर दस्तखत किए। दस्तखत करने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, इमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद, बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सयूनी ताकतों का टारगेट यहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि मज़ीद 5 से 6 रियासतें इसराइल से ताल्लुकात के लिए तैयार बैठी हैं। ट्रंप ने तकरीब में इंतहाई अहम इंकशाफ भी कर दिया। मुआहदे पर दस्तखत से पहले अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मशरिक़ वुस्ता के ममालिक तनाज़ात की सूरत हाल से तंग आ चुके थे। मज़ीद 5 से 6 अरब ममालिक इब्राहिम कार्ड के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा, सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी बहुत मुफीद गुफ्तगू हुई है। कुछ दिनों में बहुत अच्छी बातें सामने आएंगी। दर हकीकत ये यहूदियों की ही चाल है, जो वो अरब ममालिक को ब्लैकमेल करके मुसलमानों का बंटवारा कर रहे हैं। अरब ममालिक इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान का सामना कर रहे हैं। अरब ममालिक तेल बेच बेच कर अपने अयाशी के अड्डे चलाते थे, लेकिन अब उनकी तेल की इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है, जिसकी बड़ी वजह तुर्की और ईरान ही हैं। चीन सालाना एक बहुत बड़ी मिकदार में अरब ममालिक से तेल खरीदता और अरबों डॉलर सऊदी अरब तेल की मद में चीन से हासिल करता था, लेकिन अब क्योंकि चीन ने भी अपना रुख ईरान तुर्की की तरफ कर लिया है, इसलिए अब उन अरब ममालिक ने अपनी साख बचाने और मईशत का पहिया चलाने के लिए गैर मुस्लिम ताकतों से हाथ मिला लिया है। अरब ममालिक को डर है तुर्की 2023 में मुआहिदा लौज़ान ख़त्म होने के बाद खिलाफत उस्मानिया का दोबारा दावेदार ना बन जाए, इसलिए अब अरब ममालिक अपनी दिफाई ताकत को तुर्की के मुकाबले में मजबूत करने के लिए इसराइल और अमेरिका से मुआहदे कर रहे हैं। इनको इस बात की कोई फ़िक्र नहीं कि फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ आइंदा क्या होगा। बस अरब ममालिक को अगर फ़िक्र है तो अपनी अयाशियों की। इसके लिए अरब बादशाह हर कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक इब्राहिम कार्ड पर इमारात और बहरीन के दस्तखत के बाद इसराइल से मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात रखने वाले अरब ममालिक की तादाद 4 हो गई है। वाज़ेह रहे, मिस्र और उर्दन पहले ही इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। तीनों ममालिक ने इसी दौरान एक सहफ़रीकी मुआहदे पर दस्तखत भी किए, जिसका मसवदा ताहाल सामने नहीं आ सका। उधर कतर ने इसराइल को तस्लीम करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाला अगला अरब मुल्क अब कौन होगा? क्या पाकिस्तान को भी ब्लैकमेल करने का मंसूबा फ़ाइनल हो चुका है? इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाला अगला अरब मुल्क ओमान होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के साथ इन अमन मुआहिदों ने अरब ममालिक और इसराइल के माबैन सिफारती ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज़ किया है, क्योंकि इससे कबल कई अशरों से ज़्यादा अरसे से अरब ममालिक मसला फ़लस्तीन और मुस्लिम दुनिया के तीसरे मुक़द्दस शहर मशरक़ी यरूशलेम के पेश नज़र इसराइल का बायकाट करते रहे हैं। इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने के हवाले से अरब ममालिक की ये दरीना शर्त रही है कि जब तक इसराइल फ़लस्तीन को अलहदा रियासत का दर्जा नहीं देता तो अरब ममालिक उसके साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। इसराइल के हवाले से मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के रवैयों में आने वाली इन सियासी तब्दीलियों के बारे में माहिरीन का ख्याल है कि इसकी बड़ी वजूहात में ईरान की बढ़ती हुई ताकत,
تیل کی قیمتوں میں کمی، خلیجی ممالک میں حکومتوں کے خلاف بغاوت کے خطرات اور امریکی حمایت کے خاتمے کا خوف ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے بعد اس بات کا قوی امکان ہے کہ اسرائیل کا جلد ہی عمان کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دونوں ممالک کے مابین باضابطہ سفارتی تعلقات کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ اگرچہ عمان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس کے ساتھ کسی بھی طرح کے معاہدے کے امکان کے بارے میں باضابطہ طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا، تاہم عمان نے بحرین اور اسرائیل کے مابین امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے اسرائیل اور فلسطین کے مابین امن کے قیام کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ اسی خیر مقدم کی وجہ سے عمان کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ ہونے کی قیاس آرائیاں تیز ہو چکی ہیں۔ دوستو، واضح رہے، وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کے UAE اور بحرین سے معاہدے کی تقریب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا، ہم تاریخ کا رخ تبدیل کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ دہائیوں سے جاری تقسیم اور لڑائی کے بعد ہم نئے مشرق وسطیٰ کا آغاز کر رہے ہیں۔ حیران کن طور پر ان معاہدوں میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کئی دہائیوں سے جاری تنازع کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ فلسطینی ان معاہدوں کو عرب ممالک کی جانب سے اپنی پیٹھ میں خنجر اور مسئلہ فلسطین کے حل سے غداری کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں اپنی تقریر میں نہ تو نیتن یاہو اور نہ ہی ٹرمپ نے فلسطینیوں کا کوئی ذکر کیا، تاہم متحدہ عرب امارات اور بحرین کے وزرائے خارجہ نے فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں بات ضرور کی۔ دوسری طرف سعودی عرب نے فلسطینی عوام کی حمایت میں دبنگ بیان دے دیا۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں شاہ سلمان اور کابینہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ سعودی عرب فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد یہ خبریں بھی سامنے آ رہی تھیں کہ مزید خلیجی ممالک اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سعودی عرب نے فلسطینی عوام کی حمایت میں اب بیان دے دیا ہے۔ سعودی کابینہ کی جانب سے واضح کیا گیا کہ خطے کے استحکام کے لیے خطرہ بننے والے کسی فعل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، وہ مسئلہ فلسطین کے ایک منصفانہ اور جامع حل تک پہنچنے کے لیے تمام کوششوں کو سپورٹ کرتا رہے گا، جن کا مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی قراردادوں اور عرب امن منصوبے کے مطابق 1967 کی سرحدوں پر ایک خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آئے، جس کا مقصد اس ریاست کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو۔ اگر عرب ممالک نے آج بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو وہ وقت دور نہیں جب اسرائیل امریکہ مل کر پورے عرب کو ایک ایسی آگ میں دھکیل دیں گے جو عالم اسلام کے لیے بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔